अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। लाहौर के अंदरूनी शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर की दुनिया की आवाज़ें अंदर नहीं आती थीं और अंदर की चीखें बाहर नहीं जाती थीं। इस हवेली में शमाइला रहती थी, जो वकार अहमद की बीवी थी और पिछले 7 साल से इस हवेली की दीवारों के अंदर एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जिसे ज़िंदगी कहना मुश्किल था। वकार दरमियाने कद का सख्त चेहरे वाला आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा एक ठंडा गुस्सा रहता था और होंठों पर मुस्कुराहट सिर्फ उस वक़्त ही आती थी जब वो किसी को नीचा दिखाना चाहता था। शुमाइला ने शादी से पहले सोचा था कि वकार की खामोशी में गहराई है, मगर शादी के बाद मालूम हुआ कि वो खामोशी एक अंधा कुआं थी जिसमें गिर कर आदमी वापस नहीं आ सकता। पहले साल वकार ने आहिस्ता आहिस्ता शुमाइला को सबसे काट दिया। पहले कहा कि तुम्हारी अम्मी बार बार फ़ोन क्यों करती हैं, बताओ इन्हें कि तुम अब किसी और के घर हो। फिर कहने लगा, तुम्हारी सहेलियां बेकार हैं, इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं। शुमाइला ने हर बार सोचा शायद वकार ठीक कह रहा है, और दुनिया समेटते समेटते हवेली की दीवारें ही इसकी पूरी कायनात बन गई। वकार का लहजा हुक्म बन गया, इसके सवालात इल्ज़ाम बन गए और शुमाइला की हर छोटी गलती डांट की वजह बनती। शुमाइला ने सीखा कि बस इतना बोलो जितना ज़रूरी हो, आहिस्ता चलो, अपने जज्बात दबा कर रखो और वकार को गुस्सा ना दिलाओ। इस सुबह जब शुमाइला ने आंखें खोलीं तो हवा में अजीब भारीपन था, जो मौसम का नहीं बल्कि किसी आने वाले तूफान का था। मामूल से पहले जागी और इसकी वजह वकार के कदमों की आवाज़ थी, जो दालान में आहिस्ता सुनाई दे रही थी। वकार के कदम हमेशा सख्त और भारी होते थे, जैसे फर्श पर गुस्से से पाँव मारता हो, मगर आज हल्के थे, एहतियात से रखे जा रहे थे, और यही एहतियात शुमाइला के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। बिस्तर के किनारे बैठकर चादर आहिस्ता से सीधी की। जहन में सवालात थे, मगर खामोश रहने का फैसला किया, क्योंकि 7 साल ने सिखाया था कि सवालात वकार के गुस्से की दावत हैं। दरवाज़ा खोला तो दालान में सूरज की रोशनी थी और वकार बावर्ची खाने में खड़ा था, पीठ शुमाइला की तरफ और एक ऐसी घरेलू कमीज़ पहने जो वो शाज़ो नादर ही पहनता था। वकार ने बगैर मुड़े कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ। आवाज़ पुरसुकून थी, नरम थी और शुमाइला को लगा जैसे किसी अजनबी ने बात की हो। वकार ने कभी बावर्ची खाने को हाथ नहीं लगाया, सिवाय हुक्म देने और तनकीद करने के। शुमाइला ने पूछा, क्या कहा? और वकार ने एक लम्हे को मुड़कर देखा और बोला, हाँ, तुम थकी हुई लगती हो, पिछले दिनों से गला खुश्क हो गया। मगर शुमाइला ने कबूल किया और कुर्सी पर बैठकर वकार की हर हरकत देखती रही। गर्म पानी डाला, टी बैग रखी, आहिस्ता से हिलाया, न चीख थी न हुक्म, और यही सुकून शुमाइला को डरा रहा था, क्योंकि वकार के साथ रहते हुए सीखा था कि समंदर जब बहुत पुरसुकून हो तो तूफान करीब होता है। चाय का गिलास सामने रखा गया, भाप आहिस्ता उठ रही थी। वकार ने कहा, गरम गरम पी लो। शुमाइला ने सर हिलाया मगर हाथ नहीं बढ़ाया। एक अजीब हिचकिचाहट थी जिसे समझा नहीं जा रहा था। शुक्रिया कहा और बोली, वॉशरूम होकर आती हूँ। वकार ने बगैर तबसरा सर हिला दिया। वॉशरूम में आईने के सामने अपना पीला चेहरा देखा, आंखों में सालों की दबी थकावट, मुंह धोया और ख़ुद को समझाया, शायद वकार वाकई बदल रहा है, शायद कोई और वजह है जो अभी समझ नहीं आ रही। जब वापस खाने के कमरे में आई तो कदम रुक गए। वकार की नई नौकरानी ज़रमीना मेज़ के पास खड़ी थी और शुमाइला की चाय का गिलास आधा खाली उसके हाथ में था। ज़रमीना जवान थी, साफ सुथरी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो बनावटी लगती थी। जब शुमाइला को देखा तो जल्दी से बोली, माफ़ कीजिए बीबी, मुझे लगा ये चाय किसी की नहीं है। शुमाइला ने गिलास देखा, फिर ज़रमीना का चेहरा जिस पर ना शर्मिंदगी थी ना खौफ, बस आम सा तासुर, जैसे ये मामूल की बात हो। वकार कमरे में नहीं था, पता नहीं कब से गायब था। शुमाइला ने कहा, कोई बात नहीं, और ज़रमीना मुस्कुरा कर पिछले कमरे में चली गई। शुमाइला खाली मेज़ को देखती रही। वो चाय जो उसके लिए थी ख़त्म हो चुकी थी और इस छोटे वाक़े ने दिल में एक बेचैनी बिठा दी जो बाद में बहुत बड़ी साबित होने वाली थी।
तकरीबन 30 मिनट बाद शमाइला बावर्ची खाने में बर्तन समेट रही थी जब ऊपर ज़रमीना के कमरे से एक दबी हुई चीख आई। फिर कुछ गिरने की आवाज़ और फिर सन्नाटा। शमाइला का दिल थक से रह गया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। दस्तक दी और पूछा, ज़रमीना, सब ठीक है? खामोशी रही और फिर दरवाज़ा खुला। ज़रमीना का चेहरा पीला था, आंखें सुर्ख और भारी, जैसे शायद शदीद नींद आ रही हो। बोली, कुछ नहीं बीबी, सर में दर्द था, चक्कर आया और मेज से गिलास गिर गया। शमाइला ने कमरे में झांका। फर्श पर टूटा हुआ गिलास था और ज़रमीना बमुश्किल खड़ी थी, आंखें बंद होती जा रही थीं। शमाइला ने सोचा शायद बीमार है, मगर दिमाग के एक कोने में एक ख्याल बैठ गया जिसे उसने अभी नज़रअंदाज किया, मगर वो ख्याल बीज की तरह वहीं रहा और बाद में उगने वाला था। इस वाक़े के बाद घर की फ़िज़ा तेज़ी से बदलने लगी। ज़रमीना, जो पहले सिर्फ बावर्ची खाने और धुलाई के कमरे तक महदूद थी, अब हवेली के हर कोने में नज़र आने लगी। बैठक में आ जाती, मरकज़ी दरवाजे के करीब खड़ी होती, शमाइला के कमरे के करीब से गुज़रती और हर बार वही साफ़ सुथरी मुस्कुराहट जिसमें कोई गर्मी नहीं थी। शमाइला को नफ़रत नहीं थी ज़रमीना से, मगर उसकी बढ़ती मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता शमाइला को महसूस करा रही थी कि वो अपने ही घर में मेहमान बनती जा रही है। वक़ार भी बदला हुआ था, मगर मुख्तलिफ़ तरीके से। वो अब घर में ज़्यादा रहने लगा, जबकि पहले सुबह जल्दी निकलता और रात देर से आता। अब बैठक में बैठकर ज़रमीना से हल्के लहजे में बातें करता और शमाइला ने कई बार उनकी धीमी हंसी जो बावर्ची खाने से आती थी। ये हंसी शमाइला के कानों में इसलिए अजीब लगती थी कि वक़ार ने शमाइला से बात करते हुए कभी ऐसे नहीं हंसा था। हर बार जब शमाइला करीब जाती, बात रुक जाती और वक़ार सख्त चेहरे पर वापस आ जाता। एक दोपहर शमाइला बैठक में दाखिल हुई तो वक़ार ने पूछा, क्या चाहिए? शमाइला ने कहा, बस किताब लेनी थी। ज़रमीना सोफ़े के पास खड़ी थी, खाली ट्रे हाथ में लिए। उसकी नज़रें शमाइला से मिलीं और झुक गईं। कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, मगर खामोशी भारी थी। दिन ब दिन एक पैटर्न वाज़े होने लगा। वक़ार ज़रमीना से नरम लहजे में बात करता, बग़ैर चीखे हिदायत देते और कभी कभी तारीफ़ भी करता। छोटी छोटी बातें जो उसने शमाइला के साथ 7 साल में कभी नहीं की। घर के फ़ैसले अब वक़ार और ज़रमीना मिलकर करते। खाने का मेन्यू, सफाई का शेड्यूल, सब कुछ, और शमाइला को अलग रखा जाता। शमाइला ने एक बार हल्के से टोका तो वक़ार ने फौरी दिफा किया और कहा, वो सिर्फ अपना काम कर रही है, इतनी हसास ना बनो। हसास, ये लफ्ज़ तलवार की तरह चुभा, जैसे शमाइला की सारी बेचैनी बेबुनियाद हो, जैसे उसके जज्बात काबिले इतना ही ना हो। शमाइला महसूस करने लगी कि एक तफैली आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह ले रही है, बग़ैर शोर के, बग़ैर इजाज़त के, बस धीरे धीरे अंदर आकर जड़ें पकड़ता जा रहा है। एक रात खाने पर शमाइला ने हिम्मत करके कहा, आप आजकल घर में ज़्यादा रहते हैं। वक़ार ने देखा और बोला, बस चाहता हूँ सब ठीक रहे। शमाइला ने पूछा, किसके लिए ठीक? वक़ार ने चम्मच रखी और कहा, इस घर के लिए, इसमें रहने वाले सब लोगों के लिए। ये जवाब मुबहम था और शमाइला को मज़ीद उलझा गया। मेज़ के पार ज़रमीना खड़ी थी और उसकी नज़रें कभी कभी वक़ार की तरफ उठती थीं। जब शमाइला ने वक़ार से वाज़े तौर पर ज़रमीना के बारे में बात की तो वक़ार हंस पड़ा, जैसे कोई लतीफ़ा सुना हो। बोला, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो, वो नौकरानी है, बस जज्बात को काम से मत मिलाओ। शमाइला ने कहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बस तब्दीली महसूस हो रही है। वक़ार का लहजा बदला और बोला, कैसी तब्दीली? मैं इतना बेहतर हूँ और तुम मसले ढूंढ रही हो। शमाइला खामोश हो गई। हर बार जब वो दलील देती, वक़ार के पास ऐसा जवाब होता जो उसे गैर माकूल साबित कर देता। तुम बहुत हसास हो, वक़ार ने एक और रात कहा जब शमाइला उदास थी। मुझे मालूम था तुम्हें हर चीज़ में मसला नज़र आता है। शमाइला ने खुद से पूछा, क्या वाकई में इतनी हसास हूँ? क्या मेरे जहन की सब पैदावार है ये? वक़ार का असल हथियार चीखना नहीं, बल्कि शमाइला को अपने ही एहसासात पर शक कराना था, और ये हथियार चीख से भी ज़्यादा मुहलक था। वक़ार ने शमाइला का ज़रमीना से मुकाबला शुरू कर दिया, बज़ाहिर इत्तफ़ाक़न। एक दिन बोला, ज़रमीना तो बहुत जल्दी सीखती है, ज़्यादा सवालात नहीं करती। मामूली बात लगती थी, मगर शमाइला जानती थी कि ये इशारा उसकी तरफ है।
दूसरों के सामने वकार बदला हुआ शौहर नजर आता, मशरूबात लाता, हाल पूछता, मुस्कुरा कर बात करता और लोग शुमाइला से कहते, बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शौहर इतना ख्याल रखता है। हर तारीफ शुमाइला को मजीद तन्हा करती, क्योंकि वो दो दुनियाओं में जी रही थी, एक जो लोग देखते और एक जो सिर्फ शुमाइला महसूस करती। इन दिनों फ्लैशबैक बिन बुलाए आते थे। शुमाइला को शादी का पहला दिन याद आया, जब उसने मुस्कुरा कर सोचा था कि नई जिंदगी शुरू होगी, पुरसुकून और मोहब्बत भरी। उसे याद आता कैसे, वकार ने एक बार दूसरों के सामने उसे डांटा और फिर कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ। शुमाइला ने उस वक़्त मान लिया। उसे यकीन था कि यह मोहब्बत की एक बेढंगी शक्ल है और सब्र करने से सब ठीक हो जाएगा। वो यकीन ही था जिसने उसे 7 साल तक टिकाए रखा, हालांकि हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा घिस रहा था। अब जब वकार सरमीना से नरमी करता तो शुमाइला को लगता जैसे वकार का वही नरम विजन वापस आ गया है जो शादी के शुरू में था, मगर इस बार किसी और के लिए। ये तकलीफ हसद की नहीं थी, बल्कि इस एहसास की थी कि वकार नरमी कर सकता था, बस शुमाइला के साथ नहीं करना चाहता था। फ्लैशबैक ने शुमाइला को तकलीफ दी, मगर इस तकलीफ के नीचे एक आहिस्ता मगर मजबूत समझ भी बढ़ रही थी कि शुमाइला ने बहुत अरसे से इस साए में ज़िंदगी गुजारी है और पुराने पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, बस इस बार नया चेहरा है। फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। शुमाइला अपने कमरे में थी, आराम करने की कोशिश कर रही थी। बत्तियां धीमी थीं और घड़ी खामोशी में टिक टिक कर रही थी। तकरीबन नींद आने वाली ही थी कि दरवाज़ा बगैर दस्तक के खुला। वकार था और उसके पीछे जरमीना खड़ी थी। शुमाइला ने उठकर पूछा, क्या हुआ? वकार ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, मैं चाहता हूँ तुम सुनो। जरमीना ने सर झुकाया, मगर उसकी मौजूदगी शुमाइला के सीने पर बोझ बन गई। ये वाहिद जगह थी जिसे शुमाइला ने हमेशा निजी समझा था और इसमें किसी और को लाने का तसव्वुर भी नहीं था। शुमाइला ने कहा, मुझे तकलीफ हो रही है, ये हमारा कमरा है। वकार ने देर तक देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, तुम हमेशा छोटी बातों को बड़ा बना देती हो, बस सब वाजे करना चाहते हैं। फिर वकार ने वो बातें शुरू की जो शुमाइला के मुताबिक उसमें गलत थीं। उसकी मुबैना सर्द मोहरी, उसका बेजा शक और कैसे जरमीना की वजह से घर बेहतर चल रहा है। हर जुमला इल्ज़ाम था और हर लफ्ज़ शुमाइला के जज्बात को रद्द करता था। शुमाइला ने जरमीना की तरफ देखा। तवक्को थी कि वो कुछ बोलेगी, मगर जरमीना खामोश खड़ी रही, जैसे गूंगी गवाह हो, और इस खामोशी ने तजलील को और गहरा कर दिया। शुमाइला ने कहा, मैं इत्तफाक नहीं करती, अकेले में बात करें, किसी और को शामिल ना करें। आवाज़ कांप रही थी। वकार ने आह भरी जैसे थक गया हो और बोला, तुम्हें हकीकत कबूल करनी होगी, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये जुमला थप्पड़ की तरह लगा। शुमाइला जम गई, आंखों में आंसू आए मगर रोके रखे, क्योंकि उनके सामने टूटना नहीं चाहती थी। एक सदी जितने लंबे वक्त के बाद दोनों कमरे से निकले, दरवाज़ा बंद हुआ और छेद देने वाली खामोशी रह गई। शुमाइला घुटनों को सीने से लगाकर बैठी रही और समझने की कोशिश करती रही कि अभी क्या हुआ। वो हद वो बचा रही थी, वो टूट चुकी थी, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी। बेलिबास महसूस हुआ है, बस महसूस हुआ, और मुकम्मल तन्हाई महसूस हुई। उस रात नींद नहीं आई। बिस्तर के किनारे बैठकर अंधेरे को देखती रही और ख्यालात इस सिमत बहने लगे जिससे हमेशा डरती रही थी। अगर ये हद इतनी आसानी से टूट सकती है तो और क्या क्या छीना जाएगा। मगर इसी लम्हे पहली बार डर किसी और चीज़ में बदलने लगा। बड़ी हिम्मत नहीं थी, मगर एक छोटा सा अज़म था कि अब मज़ीद पाँव तले नहीं रौंदूंगी। इस रात के बाद शुमाइला ने हवेली को पहले जैसी नज़र से देखना बंद कर दिया। हर दीवार पर दरवाज़ा, हर कोना तकलीफ दे अल्फाज की गूंज लगता था, मगर अब सिर्फ डर और तकलीफ नहीं थी, कुछ बदला था अंदर। अगर खुलेआम लड़ना मुमकिन नहीं तो खामोशी से अपना दिफा करना होगा। शुमाइला ने मामूल जारी रखा। सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, वकार के सवालात का मुख्तसर जवाब देती और वही पुरसुकून फर्माबरदार शक्ल इख्तियार किए रहे जो वकार चाहता था। मगर इस शक्ल के नीचे जहन बंद नहीं हुआ था। हर आदत, हर छोटी तब्दीली, हर रोज़मर्रा मामूल गौर से देखती और याद रखती, मालूमात के टुकड़े जमा करती,
जो शायद बाद में काम आए। ज़रमीना अब भी पहले जैसी ही थी, पुरसुकून, जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं। शुमाइला ने न टोका न ज़्यादा देर तक घूरा, बस मोहतात फासला रखा, क्योंकि जानती थी कोई भी जज्बाती रद्द-ए-अमल दोबारा उसे कोने में धकेलने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक दोपहर जब वकार घर से बाहर था, शुमाइला ने हिम्मत करके मुताले के कमरे में रखी छोटी फाइलिंग कैबिनेट खोली, जिसे वो शाज़ो नादर छूती थी, क्योंकि वकार हमेशा कहता था कि इसमें कुछ अहम नहीं है। पुराने फ़ोल्डर खोले, दस्तावेज़ात पढ़ीं और माली मामलात समझने की कोशिश की, जो वकार ने कभी वाज़े नहीं बताए थे। गलती नहीं ढूंढ रही थी, बस समझना चाहती थी कि वकार पर कितना इन्हिसार है और अपने बचाव के लिए कोई रास्ता है या नहीं। इसी तलाश में उसे पहला सबूत मिला। अलमारी की निचली दराज में एक फ़ोल्डर था जिसमें एक फ़्लैट की रजिस्ट्री के कागजात थे, और वो फ़्लैट ज़रमीना के नाम पर था। शुमाइला के हाथ कांपे। उसने तारीख देखी। फ़्लैट 3 महीने पहले ख़रीदा गया था, यानी ज़रमीना के इस घर में आने के फ़ौरन बाद। कीमत देखी तो सांस रुक गई, क्योंकि ये रकम शुमाइला के महर के पैसों और उसके वालिद की दी हुई रकम से मिलती थी, जो एक मुश्तरका अकाउंट में थी। शुमाइला ने फौरी तौर पर इन कागजात की फ़ोटोकॉपी बनाई और असल वापस रख दिए। अब उसे यकीन हो गया था कि ज़रमीना सिर्फ नौकरानी नहीं है, और वकार का मंसूबा उससे कहीं ज़्यादा गहरा है जितना ऊपर से नज़र आता है। शुमाइला ने तलाश जारी रखी और दूसरा सबूत मिला। वकार के पुराने फ़ोन के बिल जो उसने लापरवाही से दराज में खुले छोड़े हुए थे। उनमें ज़रमीना के नंबर पर सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस थे, जो ज़रमीना के घर में आने से महीनों पहले से शुरू थे। इसका मतलब साफ था कि ज़रमीना को नौकरानी के तौर पर लाना कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। तीसरा सबूत बैंक स्टेटमेंट थी, जिसमें शुमाइला के महर और वालिद की रकम में से बड़ी बड़ी रकमें ज़रमीना के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थीं। शुमाइला को अपने ही पैसों की चोरी का सबूत मिल गया। चौथा सबूत सबसे खौफनाक था। बावर्ची खाने की ऊपरी अलमारी में छुपा हुआ नींद की गोलियों का एक पैकेट मिला, जिसमें से कुछ गोलियां गायब थीं। शुमाइला ने तारीखें मिलाईं तो पता चला कि पैकेट उसी दिन खोला गया था जिस सुबह वकार ने खुद चाय बनाई थी। अब सब कुछ वाज़ेह हो गया। वकार ने चाय में नींद की गोली मिलाई थी ताकि शुमाइला सो जाए और वकार ज़रमीना के साथ आज़ादी से वक्त गुजारे, मगर ज़रमीना ने गलती से वो चाय खुद ही पी ली और मंसूबा ख़राब हो गया। यही वजह थी कि ज़रमीना को 30 मिनट बाद चक्कर आया। वो गिरी और अजीब आवाज़ें आईं, क्योंकि नींद की गोली का असर था। शुमाइला का पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर उसकी आंखें खुश्क थीं, क्योंकि अब रोने का वक्त नहीं था, लड़ने का वक्त था। शुमाइला ने सब सबूतों की कापियां बनाई, नोट्स लिखे, तारीखें शुमाइला ने सब सबूतों की कॉपियां बनाई, नोट्स लिखे, तारीखें, वक्त और तफसीलात महफूज की और सब एक जगह छुपा दिया, जहां वकार का हाथ नहीं पहुंच सकता था। उसने अपनी पुरानी सहेली साइमा से राब्ता किया, बहाने से फ़ोन किया और मामूली बात की, मगर इतना काफ़ी था कि उसे याद आए कि वो बिल्कुल अकेली नहीं है और हवेली की दीवारों से बाहर भी दुनिया है। वकार के सामने शुमाइला ने गैर जानिबदारा रवैया रखा, ना बहस की, ना जज्बात दिखाए, और वकार मुतमईन नजर आया, बल्कि एक दिन तारीफ भी की कि तुम अब बहुत पुरसुकून लगती हो। शुमाइला ने बगैर तासरात कबूल किया, मगर अंदर से जानती थी कि ये सुकून नकाब है, आहिस्ता आहिस्ता बनाए जाने वाले मंसूबे का हिस्सा। हर रात सोने से पहले शुमाइला ने एक जुमला दोहराया, मुझे अपनी हिफाजत का हक है। ये जुमला लंगर बन गया, जिसने उसे डर की गहराई में दोबारा डूबने से बचाए रखा। पांचवा और आखिरी सबूत एक रात मिला, जब वकार समझ रहा था कि शुमाइला सो रही है। शुमाइला ने आंखें बंद कर रखी थीं, मगर कान खुले थे। वकार बालकनी में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था और आवाज़ धीमी थी, मगर रात की खामोशी में हर लफ्ज़ साफ सुनाई दिया। वकार ने कहा, बस थोड़ा और सब्र, जल्द ही सब हमारा होगा और ये हवेली भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। दूसरी तरफ ज़रमीना की आवाज़ थी, मगर अल्फाज वाजे नहीं थे। वकार ने मज़ीद कहा, इसके बाप के पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, अब महर की रकम भी निकलवानी है, और फिर इसको तलाक दे दूंगा। वो कर ही क्या लेगी, इसका तो कोई है भी नहीं। शुमाइला बिस्तर पर जमी पड़ी थी और इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगता था वकार सुन लेगा, मगर उसने आंखें बंद रखीं और हर लफ्ज़ दिमाग में महफूज कर लिया। अगली सुबह जब वकार दफ्तर गया तो शुमाइला ने अपनी डायरी में तारीख, वक्त और पूरी बातचीत लिखी।
اب اس کے پاس 5 مکمل ثبوت تھے: زرمینہ کے نام فلیٹ کی رجسٹری، فون کے بل، بینک ٹرانسفرز، نیند کی گولیوں کا پیکٹ اور وقار کی اپنی زبان سے سنی ہوئی بات چیت۔ اب شمائلہ تیار تھی مگر جلدی نہیں تھی، کیونکہ ایک غلطی سب کام خراب کر سکتی تھی۔ وقار کا غرور اب بے لگام ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا شمائلہ مکمل طور پر قابو میں ہے اور کبھی کچھ نہیں کرے گی۔ اسی غرور نے اسے لاپرواہ بنا دیا تھا۔ کمرے بند نہیں کرتا تھا، دستاویزات کھلی چھوڑتا تھا اور شمائلہ کو انسان سمجھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ ایک رات کھانے پر وقار نے کہا، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہر کوئی دوسروں کی زندگی نہیں سنبھالتا جیسے میں سنبھالتا ہوں۔ شمائلہ نے سر ہلایا اور ایک اور لفظ نوٹ کر لیا۔ وقار بے دھڑک بولتا جا رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ کبھی نہیں کرے گا، اور یہی یقین اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ شمائلہ نے اگلے دنوں میں اپنے آپ کو بالکل عام رکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صبح اٹھتی، ناشتہ بناتی، وقار کے لیے چائے رکھتی اور زرمینہ سے معمول کی بات کرتی۔ وقار کو کوئی شک نہیں ہوا، بلکہ وہ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے شمائلہ سے کہا کہ تم آج کل بہت سمجھدار لگتی ہو۔ پہلے بے وجہ ناراض ہو جاتی تھی، اب سمجھ آ رہی ہے کہ گھر ایسے ہی چلتا ہے۔ شمائلہ نے بس سر ہلایا اور مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو وقار کو بتا رہی تھی کہ اس نے جیت لیا ہے، مگر حقیقت میں وہ مسکراہٹ شمائلہ کی ڈھال تھی، جس کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ شمائلہ جانتی تھی کہ وقار جیسے آدمی کو شکست دینے کے لیے اس کے اپنے ہی ہتھیار استعمال کرنے ہوں گے۔ وقار نے سالوں سے خاموشی کو طاقت بنایا تھا، اب شمائلہ بھی خاموشی کو ہی اپنا ہتھیار بنا رہی تھی۔ سائمہ سے دوبارہ رابطہ ہوا۔ اس بار شمائلہ نے عوامی فون سے کال کی، جب وقار دکان پر تھا اور زرمینہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ سائمہ نے سنا اور پہلے خاموش رہی، پھر بولی، شمائلہ، تو نے بہت برداشت کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ میں ایک وکیل کو جانتی ہوں، رضوان نام ہے، فیملی کورٹ کے مقدمات لڑتا ہے، بہت تجربہ کار ہے۔ شمائلہ نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے سائمہ، اگر وقار کو پتہ چل گیا تو؟ سائمہ نے کہا، اسی لیے تو ہم احتیاط سے چلیں گے۔ تو بس اتنا کر کہ جو ثبوت تیرے پاس ہیں ان کی ایک اور کاپی بنا اور مجھے دے دے، باقی میں اور رضوان سنبھال لیں گے۔ تو گھر میں بالکل عام رہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، اور ایک بھی قدم غلط نہ اٹھانا، اور وقار کو ذرا بھی شک نہ ہونے دینا۔ شمائلہ نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اگلے ہفتے شمائلہ نے بہانے سے بازار جانے کی اجازت مانگی۔ وقار نے پہلے تو انکار کیا، پھر سوچا اور کہا، 1 گھنٹے میں واپس آ جانا اور فون آن رکھنا۔ شمائلہ نے سر جھکایا اور بازار گئی۔ وہاں ایک فوٹو کاپی کی دکان سے تمام کاغذات کی نقلیں بنوائیں، ایک لفافے میں رکھیں اور سائمہ کے دفتر پہنچ گئی، جو بازار سے 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ سائمہ نے لفافہ لیا اور شمائلہ کو گلے لگایا اور کہا، تو نے بہت بہادری دکھائی ہے، اب باقی میں سنبھال لوں گی۔ شمائلہ نے ایک لمحے کو سائمہ کے کندھے پر سر رکھا، آنکھیں بھیگ گئیں مگر آنسو نہیں گرنے دیے۔ پھر سیدھی ہوئی، منہ دھویا اور واپس حویلی کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو وقار بیٹھک میں تھا، ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا لائیں؟ شمائلہ نے پلاسٹک کا تھیلا دکھایا جس میں سبزیاں تھیں اور بولی، بس یہ سبزیاں لینی تھیں، رات کو سالن بناؤں گی۔ وقار نے سر ہلایا اور واپس ٹیلی ویژن کی طرف مڑ گیا۔ شمائلہ باورچی خانے میں گئی، سبزیاں رکھیں اور دونوں ہاتھ سنک پر ٹیک کر ایک لمحے کے لیے سانس روکی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے، اب ہاتھ مضبوط تھے۔ سائمہ نے رضوان وکیل کے ساتھ مل کر عدالتی درخواست تیار کرنا شروع کر دی۔ درخواست میں تفصیلات لکھی گئیں کہ شمائلہ 7 سال سے ذہنی اور جذباتی تشدد کا شکار ہے، کہ شوہر نے اس کے مہر کی رقم اور والد کی دی ہوئی رقم بغیر اجازت استعمال کی ہے، کہ ایک اور خاتون کے نام جائیداد خریدی ہے، کہ نیند کی گولیاں استعمال کر کے شمائلہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور حویلی میں اس کے حقوق چھینے ہیں۔ ہر الزام کے ساتھ ثبوت منسلک کیے گئے، فلیٹ کی رجسٹری کی کاپی، فون کے بلوں کی تصاویر، بینک ٹرانسفرز کی تفصیلات، نیند کی گولیوں کے پیکٹ کی تصویر اور شمائلہ کی ڈائری کے متعلقہ صفحات کی نقلیں۔ رضوان نے سائمہ سے کہا، یہ مقدمہ بہت مضبوط ہے، ثبوت اتنے واضح ہیں کہ دوسری طرف کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا۔ سائمہ نے شمائلہ کو بتایا کہ سب تیار ہے، بس ایک آخری قدم باقی ہے، وقار کو بتانا کہ کھیل ختم ہوا،
اور یہ قدم شمائلہ کو خود اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ اس کی لڑائی ہے اور جیت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ شمائلہ نے ایک اور کام کیا جو شاید سب سے مشکل تھا۔ ایک دوپہر جب وقار دکان پر تھا اور گھر میں صرف شمائلہ اور زرمینہ تھی، شمائلہ اوپر والے کمرے میں گئی جو اب زرمینہ کا بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، زرمینہ اندر بیٹھی ناخن رنگ رہی تھی۔ شمائلہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، زرمینہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زرمینہ نے سر اٹھایا اور حیران ہوئی، کیونکہ شمائلہ کی آنکھوں میں نہ خوف تھا، نہ غصہ، نہ آنسو، بلکہ ایک عجیب سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شمائلہ نے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور زرمینہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر بولی، مجھے سب پتہ ہے۔ فلیٹ کی رجسٹری جو تمہارے نام پر ہے مجھے معلوم ہے۔ بینک ٹرانسفرز جو میری رقم سے تمہارے اکاؤنٹ میں گئیں مجھے معلوم ہے۔ فون کے بل جو تمہارے نمبر پر سینکڑوں کالیں دکھاتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ نیند کی گولیاں جو چائے میں ملائی گئیں مجھے معلوم ہیں۔ اور وقار کے وہ منصوبے جو اس نے فون پر بتائے کہ حویلی تمہارے نام کر دے گا اور مجھے طلاق دے کر نکال دے گا، وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے سب ثبوت جمع کر لیے ہیں اور میری وکیل نے عدالت میں درخواست تیار کر لی ہے۔ زرمینہ کا ناخن رنگ کا برش ہاتھ سے گر گیا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور ہونٹ لرزنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ شمائلہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا اور کہا، مجھے تمہاری صفائی نہیں چاہیے اور نہ ابھی سننا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ یہ کہ جب وقت آئے تو سچ بولنا۔ اگر تم نے سچ بولا تو تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے وقار کا ساتھ دیا تو تم بھی اسی جال میں پھنسو گی جس میں اس نے مجھے پھنسایا اور بعد میں تمہیں بھی پھنسائے گا، کیونکہ وقار کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ہوتا ہے۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی شمائلہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ وقار نے وعدے تو کیے تھے۔ فلیٹ اس کے نام تھا مگر چابی وقار کے پاس تھی۔ بینک اکاؤنٹ اس کا تھا مگر ATM کارڈ وقار کی جیب میں تھا اور ہر فیصلہ وقار کرتا تھا۔ زرمینہ صرف سر ہلاتی تھی۔ زرمینہ سمجھ گئی کہ جس دن وقار کا مقصد پورا ہو جائے گا اسی دن وہ زرمینہ کو بھی ویسے ہی چھوڑ دے گا جس دن جیسے شمائلہ کو چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وقار کے لیے لوگ استعمال کی چیزیں تھے، نہ کہ انسان۔ زرمینہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور رکی ہوئی آواز میں بولی، آپا، میں سچ بولوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ شمائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی معاف کرنے کا وقت نہیں تھا، پہلے انصاف ملنا ضروری تھا۔ شمائلہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ غم، بس ایک پختہ عزم تھا۔ جمعے کی شام آ گئی۔ شمائلہ نے صبح سے تیاری کی تھی، فائلیں ترتیب دیں، ہر ثبوت الگ فولڈر میں رکھا اور لاؤنج میں میز پر سجا دیا۔ بتیاں دھیمی کیں، صرف ایک لیمپ جلایا اور صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ زرمینہ اپنے کمرے میں تھی، دروازہ بند، اور شمائلہ جانتی تھی کہ زرمینہ بھی انتظار کر رہی ہے، مگر ایک مختلف قسم کا انتظار، خوف اور بے یقینی کا انتظار۔ شام 7 بجے حویلی کا دروازہ بھاری طریقے سے کھلا اور وقار کے قدموں کی آواز آئی، آج بھی وہی سخت بھاری قدم جو فرش پر اختیار جتاتے تھے۔ وقار لاؤنج میں آیا اور رکا۔ دھیمی روشنی میں شمائلہ کو میز کے سامنے بیٹھا دیکھا، فائلوں کا ڈھیر دیکھا اور ماحول کی غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی۔ اس نے پوچھا، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ بتی کیوں بجھائی ہوئی ہے؟ شمائلہ نے پرسکون آواز میں کہا، بیٹھو وقار، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ پھر سے کوئی شکایت؟ اور بے فکری سے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور بازو پھیلائے جیسے یہ وقت بھی اسی کے قبضے میں ہو۔ شمائلہ نے پہلی فائل کھولی اور فلیٹ کی رجسٹری سامنے رکھ دی۔ یہ فلیٹ DHA فیز 5 میں زرمینہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور خریداری کی تاریخ اس کے ہمارے گھر آنے سے 2 ماہ پہلے کی ہے۔ رقم میرے مہر اور میرے والد کی رقم سے آئی ہے۔ وقار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے آگے جھک کر کاغذ دیکھا اور بولا، تم بکواس کر رہی ہو، یہ کہاں سے لائیں؟ شمائلہ نے جواب نہیں دیا بلکہ دوسری فائل کھولی۔
जिसमें 6 महीनों के फ़ोन के बिल थे। ये फ़ोन बिल हैं जनवरी से जून तक एक ही नंबर पर सैकड़ों कॉलें और मैसेजेस, और वो नंबर ज़रमीना का है। ज़रमीना को नौकरानी बनाकर लाना इत्तफाक नहीं था, बल्कि सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही थी। वकार ने कहा, तुमने मेरी चीज़ें छुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? शुमाइला ने बगैर रुके तीसरी फाइल खोली, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स थीं। मेरे महर के 20 लाख और मेरे वालिद के 15 लाख में से 35 लाख रुपए ज़रमीना के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। 5, 8, 7, 10 और 5 लाख हर महीने एक ट्रांसफ़र। फिर चौथा सबूत सामने रखा। नींद की गोलियों के पैकेट की तस्वीर। ज़ुलपिडम 10 मिलीग्राम बावर्ची खाने की ऊपरी अलमारी से मिला। पैकेट उसी दिन खोला गया जिस सुबह तुमने खुद चाय बनाई थी। तुमने चाय में नींद की गोली मिलाई थी ताकि मैं सो जाऊं, मगर ज़रमीना ने गलती से वो चाय पी ली और उसे चक्कर आया, गिलास टूटा और अजीब आवाज़ें आईं, क्योंकि नींद की गोली का असर था। वकार का चेहरा सुर्ख से सफ़ेद और सफ़ेद से खाकस्तरी हो रहा था, मगर शमाइला रुकी नहीं। 5वीं फाइल खोली, जिसमें डायरी के सफ़ात थे। ये तुम्हारी अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं जो मैंने सुने और लिखे हैं। तुमने कहा जब ये चली जाएगी तो हवेली का आधा हिस्सा तेरे नाम हो जाएगा, और तुमने कहा कि इसके बाप के पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, अब महर की रकम भी निकलवानी है, और फिर तलाक दे दूंगा। इसका तो कोई है भी नहीं, तारीख, वक्त और जगह सब लिखा हुआ है। वकार ने मेज़ पर मुक्का मारा और चीखा, तुमने जासूसी की है? मेरे अपने घर में मेरी बीवी ने मेरी जासूसी की है। शमाइला ने आंखें नहीं झपकाईं। उसने कहा, हिम्मत तो तुमने दिखाई, मेरे पैसे चुराकर, मेरी ज़िंदगी चुराकर, और मुझे अपने ही घर में अजनबी बनाकर, मुझे नींद की गोली देने की कोशिश करके, और एक और औरत को मेरी जगह बिठाकर। अब ये सबूत मेरे वकील के पास हैं और अदालत में दरख्वास्त दायर होने वाली है। वकार ने ज़रमीना का नाम पुकारा और ज़ोर से आवाज़ दी, मगर ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा आवाज़ दी और तीसरी बार चीख कर बुलाया। आखिरकार ज़रमीना के दरवाजे से दबी हुई आवाज़ आई, वकार साहब, मुझे इसमें ना घसीटें, मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है। वकार समझ गया कि उसका आखिरी सहारा भी टूट चुका है। उसने शमाइला की तरफ देखा, गुस्से से, हैरत से, और शायद पहली बार खौफ से। 7 साल में वकार ने शमाइला की आंखों में कभी ये नहीं देखा था जो आज दिखाई दे रहा था। एक ऐसा सुकून जो ताकत से आता है, ना कि हार से। वकार सोफे पर धम से बैठ गया, सर झुका लिया और हाथ चेहरे पर रख लिए। पहली बार हवेली में खामोशी वकार की थी और ताकत शमाइला की। अगली सुबह सूरज निकला तो हवेली का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ज़रमीना ने अपना सामान बांधा, एक छोटा सा बैग जो उसके साथ आया था, और खामोशी से सीढ़ियाँ उतरी। नीचे शमाइला सहन में खड़ी थी। ज़रमीना ने शमाइला की तरफ देखा और आंखें झुका लीं, होंठ खुले जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर कोई लफ्ज़ नहीं निकला। शमाइला ने भी कुछ नहीं कहा, ना नफ़रत, ना हमदर्दी, ना माफ़ी, ना इल्ज़ाम, सिर्फ़ एक नज़र जो खामोशी से बहुत कुछ कह रही थी। ज़रमीना हवेली के भारी दरवाजे से बाहर निकली। गली में एक रिक्शा खड़ा था और उसमें बैठी और वो चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंजी, जैसे एक पुराने बाब का खात्मा हो रहा हो। वकार अगले चंद दिनों तक घर में खामोश रहा, न चीखा, न चिल्लाया, न हुक्म दिया, बल्कि अपने कमरे में बैठा रहा, दरवाज़ा बंद करके। पहले दिन बिल्कुल नहीं निकला। दूसरे दिन सिर्फ बावर्ची खाने में आया, पानी लिया और वापस चला गया। शमाइला ने उसका खाना दरवाजे के बाहर रख दिया, ना इसलिए कि हमदर्दी थी, बल्कि इसलिए कि वो वकार जैसा इंसान नहीं बनना चाहती थी। वकार का पूरा निज़ाम टूट चुका था, वो निज़ाम जो उसने 7 साल में बनाया था, जिसमें वो मालिक था, शमाइला साया थी और हर शख्स उसके इशारे पर चलता था। अब न ज़रमीना थी, ना खामोश शमाइला थी, और ना वो गरूर जो इसे नाकाबिले शिकस्त समझ चाहता था। अदालत से नोटिस आया। डाकिये ने हवेली के दरवाजे पर लिफाफा दिया। शमाइला ने लिया और वकार के कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका दिया। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। वकार बाहर आया, लिफाफा हाथ में था, चेहरा बेरंग था। उसने शमाइला को देखा और बोला, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। शमाइला ने कहा,
تمہیں وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو تم نے 7 سال میں کیا۔ وقار نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ نہیں نکلے۔ شاید پہلی بار اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ اس نے اس شخص سے بات کی تھی جو ڈرتا تھا، مگر آج سامنے وہ شخص نہیں تھا۔ وقار کے وکیل نے اسے بتایا کہ ثبوت بہت مضبوط ہیں، مقابلہ کرنا مشکل ہے اور مقدمے میں فائدہ شمائلہ کا ہی ہوگا۔ وقار نے وکیل سے کہا کہ کوئی تو راستہ نکالو، مگر وکیل نے صاف کہا کہ بینک ریکارڈ، جائیداد کے کاغذات، فون کے بل اور خاص طور پر نیند کی گولیوں کا معاملہ، یہ سب کسی بھی عدالت میں بہت سنجیدگی سے لے جائیں گے۔ شمائلہ نے عدالت کی پہلی سماعت سے پہلے ایک دوپہر حویلی کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھا۔ نیلا رنگ آج مختلف تھا، روشن، صاف اور کھلا، جیسے 7 سال بعد پہلی بار آنکھوں نے اصل رنگ دیکھا ہو۔ امرود کے درخت کی شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں اور ان کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا۔ شمائلہ نے اپنے والد جمیل احمد صاحب کو فون کیا۔ ابو، میں ٹھیک ہوں، اب سب ٹھیک ہوگا۔ فون کی دوسری طرف خاموشی رہی۔ پھر والد صاحب کی بھاری آواز آئی جس میں کانپ تھی۔ بیٹا، تو ہمیشہ سے مضبوط تھی، بس تجھے خود پر یقین نہیں تھا۔ شمائلہ نے فون رکھا اور آنکھیں پونچھیں۔ یہ آنسو تکلیف کے نہیں تھے، بلکہ اس احساس کے تھے کہ حویلی کی دیواروں سے باہر بھی لوگ ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور جنہیں اس نے بہت عرصے سے دور کر رکھا تھا، وقار کے حکم پر۔ عدالت کی پہلی سماعت میں شمائلہ نے سادہ سفید لباس پہنا اور سائمہ کے ساتھ عدالت گئی۔ رضوان وکیل نے دلائل پیش کیے، ثبوت دکھائے اور شمائلہ کے حقوق کی تفصیل بتائی۔ جج نے ثبوت دیکھے، وقار سے جواب طلب کیا۔ وقار کے وکیل نے تاخیر مانگی، مگر جج نے کہا ثبوت واضح ہیں، تاخیر کی گنجائش نہیں۔ زرمینہ کو بھی بلایا گیا اور اس نے سچ بولا، ہر سوال کا جواب دیا، ہر بات تسلیم کی اور بتایا کہ وقار نے اسے وعدوں سے قابو میں رکھا تھا، مگر اصل فائدہ ہمیشہ وقار کا تھا۔ وقار عدالت میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے وکیل نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر ہر ثبوت کے سامنے دلیل کمزور پڑتی گئی۔ جج نے سماعت ختم کی اور اگلی تاریخ دی۔ شمائلہ عدالت سے باہر آئی تو سورج اس کے چہرے پر پڑا اور اس نے گہری سانس لی۔ سائمہ نے اس کا بازو تھاما اور کہا، تو نے کر دکھایا۔ شمائلہ نے مسکرا کر کہا، ابھی ختم نہیں ہوا، مگر شروعات ہو گئی ہے۔ 2 ماہ بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ شمائلہ کو اس کا مہر واپس ملے گا، حویلی میں اس کا قانونی حق برقرار رہے گا اور وقار پر مالی دھوکے کا الگ مقدمہ چلے گا۔ فلیٹ جو زرمینہ کے نام تھا، اس کی ملکیت عدالت نے منجمد کر دی جب تک تحقیقات مکمل نہ ہوں۔ وقار کو پہلی بار اپنی زندگی میں نتائج بھگتنے پڑے اور اس کی وہ دنیا جو اس نے جھوٹ اور دھوکے سے بنائی تھی، ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ شمائلہ نے فیصلے کے بعد حویلی میں واپس آ کر پہلی بار صحن کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ وہی دیواریں تھیں جنہوں نے 7 سال تک اس کی آوازیں روکی تھیں، مگر اب یہ دیواریں اس کی حفاظت کریں گی، اس کی قید نہیں۔ اس نے اپنا کمرہ واپس لیا، وہی اوپر والا کمرہ جو زرمینہ کو دے دیا گیا تھا۔ دیواروں سے پرانی تصویریں اتاری، نئے سرے سے لگائیں، اپنی ماں کی تصویر سب سے اونچی جگہ رکھی اور کتابیں الماری میں ترتیب سے سجائیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تاکہ دھوپ اندر آ سکے، اور جب سورج کی روشنی فرش پر پھیلی تو کمرہ ایسے روشن ہوا جیسے سالوں بعد زندہ ہوا ہو۔ شمائلہ نے سوچا کہ آزادی کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، ایک کھڑکی کا کھلنا، ایک تصویر کا لٹکانا، ایک فون کال جو اپنی مرضی سے کی جائے، ایک کمرے کا واپس لینا اور ایک فیصلہ جو اپنے لیے لیا جائے۔ شمائلہ نے امرود کے درخت کے نیچے جا کر مٹی کھودی اور وہ اپنا پرانا شال نکالا جس میں ثبوتوں کی اصل کاپیاں لپیٹی تھیں۔ اب ان کی ضرورت نہیں تھی، عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا، مگر شمائلہ نے اسے سنبھال کر رکھا، یاد دہانی کے طور پر کہ کبھی دوبارہ اتنا بے بس نہیں ہونا اور کبھی دوبارہ کسی کو اپنی آواز چھیننے نہیں دینی۔ اس نے سائمہ کو فون کیا اور کہا، شکریہ سائمہ، تو نے وہ کیا جو میرے اپنوں نے نہیں کیا، تو نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ سائمہ نے ہنس کر کہا، میں نے بھروسہ نہیں کیا، میں نے تجھے پہچانا، تو وہی شمائلہ ہے جو کالج میں ڈیبیٹ جیتتی تھی، جو کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ وقار نے تجھے بھلا دیا تھا مگر تو واپس آ گئی۔ رات کو شمائلہ نے اپنی ڈائری کا آخری صفحہ کھولا، قلم اٹھایا اور لکھا، آزادی ایک بڑے دھماکے سے نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ آتی ہے،
ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک فیصلے سے آج میں آزاد ہوں، نہ اس لیے کہ کسی نے مجھے آزاد کیا، بلکہ اس لیے کہ میں نے خود کو آزاد کیا۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ اس نے ڈائری بند کی، قلم رکھا اور لیمپ بجھایا۔ اندھیرے میں لیٹی اور پہلی بار 7 سال بعد گہری نیند آئی ہے، بے خوف، بے فکر، اپنے گھر میں اپنی شرطوں پر، اپنی زندگی کی مالکن بن کر۔ باہر حویلی کی موٹی دیواریں خاموش کھڑی تھیں، مگر اب ان کے اندر کی خاموشی خوف کی نہیں، سکون کی تھی، اور امرود کے درخت کی پتیاں ہوا میں سرسرا رہی تھیں۔